दुआ करया करो अल्लाह ला महदूद अपने महबूब की इताअत अता फरमाए और गैर मशरूत मुहब्बत अता फरमाए। कोई शरत ना होवे मुहब्बत विच, सरकार की मुहब्बत विच कोई शरत आड़े ना आवे। ये ना कहिए कि फलाना बंदा इंज कहंदा जी लिहाजा इंज हो गया, नहीं, लिहाजा लूजा कोई नहीं। सरकार नूं बस मनिया हजूर नाल मुहब्बत है। कोई बंदा पूछे भाई क्यों कर दो मिलाद, उनका सरकार नाल मुहब्बत है, बस गल खत्म हो गई। कोई दलीलों की लोड़ नहीं, कोई फतवियां की जरूरत नहीं, किसी बंदे की बहस की लोड़ नहीं। अगर कोई बंदा कहता हजूर के नाम से लंगर पकाना है, तू सरकार के नाम से मिलाद करना है, जुलूस करना है, झंडियाँ लाना है, घर अपने हजूर का मिलाद सजाना है, रौनक लाना है, महफिल कराना है, खर्च करना है, कोई दलील, उनका दलील तो बगैर हजूर नाल मुहब्बत करना। जिन्होंने समझ आई आको सुभान अल्लाह। बीमार बंदे नूं नहीं मैं तकलीफ दे रहा, बीमार ना बोले, ਜਿਹੜੇ हजूर की मुहब्बत गिरफ्तार ने वो बोलो कि असी हजूर का मिलाद कराने, अपने घर सरकार का जश्न मनाने, लोगों को सदने तो कहने आओ मैं हजूर नूं बगैर किसी शरत तो मनिया, मैं हजूर का गुलाम हाँ, अपने घर में सरकार का मिलाद करा के दसना चाहना कि बगैर किसी शरत तो सरकार नूं मन रहा और बगैर दलील तो हजूर नाल मुहब्बत करना और बगैर किसी फतवे तो सरकार नाल प्यार करना, और यही ईमान है मोमन दा। हुण मैं चंद मिसालां दे के अपनी गुफ्तगू शुरू करना कि अल्लाह दे महबूब दे सहाबा जिहड़े ने उन्हां हजूर नूं किवें मन्निया, ये वेखना सरकार दे सहाबा ने किवें मन्निया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाखन मुबारक तराश दे सन, नाखन मुबारक सहाबा ना सरकार दे नाखन थले नहीं सन डिगण देंदे। उन्हां सहाबा नूं किन्ने कहा सी सरकार दे नाखन थले ना डिगण दिया जे, वो सरकार दे नाखन मुबारक थले नहीं सन डिगण दिंदे, और जिन्हों मिल जाते सन ना वो जिंदगी का आला तरीन इंसान अपने आप को समझदा सी। सहाबा सरकार दे नाखना मुबारकां नूं मुसलसल संभाल के रखते सन और जान लग्या वसीयत करते सन कि जदों असीं फौत हो जाइए साडे कफन सरकार दे नाखन रख दिया जे। ये हुण किन्ने उन्होंने दस्सिया है, किस हदीस के तहत वो काम कर रहे हैं, कुरान की किहड़ी आयत नाखना के बारे नाज़िल होई सी। सहाबा का इक्को ही जवाब है, असी इस वास्ते करने आ सानू आका नाल मुहब्बत है, किसी दलील की लोड़ नहीं, किसी फतवे की जरूरत, किसी दलील की जरूरत। मेरी सरकार वुजू फरमाते ने, सहाबा इकराम वुजू का पानी थले नहीं डिगण देंदे। सहाबा इकराम सरकार दे वुजू का पानी मुस्तामल पानी थले गिरन नहीं देंदे, बल्कि वो पानी सरकार का इस्तेमाल करते हैं, पी लेंदे ने, चेहरियां ते मलदे ने, जिसम ते मलदे ने। किते लिखिया हजूर का पानी थले ना डिगण दिओ, सहाबा की डिक्शनरी विचों नज़र आउंदा है, सहाबा की सीरत विचों नज़र आउंदा है, सहाबा की अपनी मुहब्बत की किताब विचों नज़र आउंदा है कि सहाबा किते लिखिया तो नहीं, वो कहंदे ने सन लिखण की जरूरत ही नहीं, ना दलीलों की जरूरत है, असी सरकार नाल मुहब्बत वास्ते करने हैं। और फिर मेरे आका लुआबे दहन सरकार थुक मुबारक सुटते हैं, सहाबा थुक मुबारक नूं थले नहीं डिगण देंदे। ये किहड़ी हदीस च कित्थे कुरान च आया कि हजूर दी थुक नूं थले ना डिगण दिओ। लुआबे दहन सरकार मुबारक दा, वो लुआबे दहन मुबारक सहाबा अपने अगे हथ कर लेंदे ने। मेरे आका जदों थुक मुबारक सुटते हैं, लुआबे दहन मुबारक सुटते हैं, सहाबा अपने हत्थां ते इंज मलदे ने और चेहरे ते ला लेंदे, जिसम ते ला लेंदे। ऐ सारा मेरी सरकार की जिंदगी मुबारक में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जदों सरकार ने बाल मुबारक कटवाए होण तो सरकार का एक बाल भी थले डिग्गा हो। इस 63 साल जिंदगी में एक दफ़ा भी नहीं मिलया। सहाबा नूं बंदा पूछे कि कित्थे आया है, कि केड़ी कुरान की आयत है कि सरकार के बाल मुबारक थले नहीं डिगण देंदे। उन्हां सहाबा की मुहब्बत की किताब इक्को ही जवाब है, वो कहंदे ने सरकार नाल मुहब्बत की वजह तो करने आ, सानू किसी दलीलों ते किताबां ते फतवियां की जरूरत नहीं। ते तुसीं भी मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़िया है, जदों कोई जानवर इस तरह की गल करे तो इक्को ही गल करो, असी इस वास्ते करने आ सानू सरकार नाल प्यार बड़ा है। झंडियां भी तां लाने, मिलाद भी तां कराने, जुलूस भी तां कड्ढने, घरां विच लोगों को सदने भी देगा भी पकाने। अज मैं जिहड़ियां चंद चीज़ां पेश करनियां ने सरकार दे नूर दे बारे ने। असी साडा कीदा की असी सरकार नूं बगैर शरत तो मनने की साडा कीदा बगैर किसी शरत तो, बगैर किसी फतवे तो, बगैर किसी दलील तो,
بغیر کسی بحث تو تیرا جنہ بھی قریبی رشتہ دار ہوئے انہوں ایک گل سامنے بہ کے کہہ دے، انہوں کہا جی رشتے اپنی جگہ تے مصطفیٰ میں انہوں دا کلمہ پڑھیا ہے، تیرا میرا رشتہ تاں ہے جی اپنی زبان بند رکھیں تھے۔ خدا دی قسم قیامت والے دن جائیں گا نا میدان محشر وچ، تیرا اے عمل میری سرکار نو بڑا پسند آئے گا۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے، حدیث پاک سرکار فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ و والدہ والناس اجمعین، تواڈے وچ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک اپنے ماں باپ تو ود کے، اپنی اولاد تو ود کے، اپنے رشتہ داراں تو ود کے، پوری کائنات تو ود کے میرے نال محبت نہ کر لوے۔ سارے رشتے ناتے مصطفیٰ تے قربان نے۔ سکا بھائی بھی اگر بدبخت ہو جائے نا تو انہوں کہے بھی اپنی زبان بند رکھ، میرا تیرا رشتہ ایتھے دا ہے، مصطفیٰ دا میرا او رشتہ ایتھے بھی قائم ہے تے محشر وچ بھی قائم ہے۔ اے میری سرکار دا رشتے دا خیال رکھ، اپنے دوستاں نو، اپنے بھائیاں نو جنہ دی عادت اور عقل جنہ دی ٹکانے نہیں، مصطفیٰ دے بارے اچھا خیال نہیں، انہوں نے بولن نہ دے، یہی تیرے ایمان دی علامت ہے، یہی تیرا ایمان ہے۔ اگر تو ان دی سنیں گا گل تو پھر کئی باری غصہ بھی آتا ہے، اور اگر حضور دے بارے گل سن کے تینوں غصہ نہ آوے پھر تیرے وچ ایمان نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لے، بولن دا موقع ہی نہ دیو کسی نو، بولن دا سرکار ایمان والا ہوئے جڑا حضور دے بارے گل سنے نا تے انہوں گفتگو نہ کرن دے۔ میرے مصطفیٰ دی ذات دے اتے گفتگو تو سنے تے پھر سکون نال بیٹھا بھی رہے تے ایک ہمیں لو جی مولویاں لڑا دیتا ہے۔ اگر تیرا ایمان مولویاں دا ایمان ہے تو پھر اس ایمان تو فارغ ہو جا۔ اے ایمان ہوئے کہ تو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے اور تو پڑھیا لا الہ الا اللہ ہو، اچھی بولو الا اللہ ہو، آنکھو اچھی الا اللہ ہو محمد رسول اللہ۔ کلمہ مولوی دا نہیں پڑھیا، کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے، اور مولویاں نہیں لڑایا۔ میں حقیقت بیان کر رہا، صحابہ دی بک کی چپ پڑھ کے ویکھنا حضور دے ناخن کیوں اکٹھا کر دینے، سرکار دے لعابے دہن کیوں چہرے تے مل دینے، سرکار دے وضو دا پانی تھلے کیوں نہیں ڈگن دیندے، میری آقا دی زلفاں مبارکاں دے بال تھلے کیوں نہیں ڈگن دیندے۔ صحابہ ایک ہی گل کر دینے، سانو کسے دلیل دی ضرورت نہیں، اسی سرکار نال پیار کرنے ہیں۔ اہل سنن دا بھی عقیدہ یہی ہے، اور ربیع الاول آ گیا اور یہی عقیدہ رکھو، اسی کسی دی گل نہیں سننا چاہتے، اسی مصطفیٰ نال بس محبت کرنے ہیں، اسی سرکار نال محبت کرنے ہیں۔ کیوں میلاد کرتے ہو؟ حضور نال محبت کرنے ہیں۔ جھنڈیاں کیوں لاندے ہو؟ سرکار نال محبت کرنے ہیں۔ کیوں کہندے ہو عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا؟ حضور نال محبت کرنے ہیں۔ اپنے گھر لوگوں نے سد کے دیگاں کیوں پکاندے ہو؟ سرکار نال محبت کرنے ہیں۔ اپنے گھر میں سرکار دا ذکر کیوں کر دے ہو؟ سرکار نال محبت کرنے ہیں۔ بس ختم ہو گئی، ساریاں دلیلاں مک گئیاں، سارے فتوے ختم ہو گئے۔ تو اللہ دا قرآن کہندا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تہاڈے کول آ گیا نور، تحقیق تہاڈے کول آ گیا نور۔ میں حدیث بیان کرن لگا، اینوں آندے نے حدیث نور، ان دا نام کی حدیث نور۔ ہن میں ویکھنا کہ میری سرکار نو اللہ نے کس طرح بنایا، یہ میں بیان کرن لگا۔ اس حدیث دا نام حدیث جابر بھی ہے، اس حدیث دا نام حدیث نور بھی ہے۔ تو چھوٹا جہا حصہ کے سنتے رہندے ہو، میں پوری حدیث تانوں بیان کرنا چاہنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ جابر نے پوچھیا کہ سونیا اول ما خلق اللہ شیئا، سب تو پہلے اللہ نے کیڑی شے بنائی ہے؟ یہ حضرت جابر دا عقیدہ سی کہ سارے سرکار نو ہر شے دا، ہر شے دا، تے جڑا جابر دا عقیدہ ہے وہی سنیاں دا عقیدہ، ساڈا عقیدہ صحابہ والا ہے۔ حضرت جابر نو اگر پتہ ہوندا میرے سرکار نو تے پتہ ہی کسے گل دا نہیں تے جابر کیوں سوال کر دے؟ حدیث جابر حدیث نور، اول ما خلق اللہ شیئا، سونیا اللہ نے سب تو پہلے کیڑی شے بنائی ہے؟ سرکار فرماندے نے ہو جابر تیرے نبی دا نور، تیرے ہن سرکار نہیں فرمایا کہ جابر پہلیاں گلاں نہ پوچھ، میرے تو آن تو بعد دیاں گلاں پوچھ، سرکار نے نہیں فرمایا۔ جابر دا بھی ایمان جابر دس گئے نے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ حضور نو ہر چیز دا علم، تو میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے میری آقا دی بارگاہ دے اندر عرضاں کیتیاں اول ما خلق اللہ شیئا، سونے محبوب اللہ نے سب تو پہلے کیڑی چیز بنائی ہے؟ جدوں آسمان نہیں سی، زمین نہیں سی، کرسی نہیں سی،
عرش نہیں سی، فرش نہیں سی، کچھ بھی نہیں سی، اللہ نے کیڑی چیز بنائی ہے؟ حضرت جابر دس رہے نے میرا ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر چیز دا علم ہے، اور جابر دا ایمان دنیا دا ایمان، جابر دا عقیدہ اہل سنت دا عقیدہ اے حضور دے صحابی حضرت جابر پاک عرض کردے نے اول ما خلق اللہ شیئن، سونے محبوبہ رب نے سب تو پہلے کیڑی چیز بنائی ہے؟ سرکار فرماندے نے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث مبارکہ مصنف عبد الرزاق نے سکا کیا، یعنی بڑی پختہ روایت ہے، اور 3 راویاں تو بعد ایک حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال مل جاندی ہے۔ اے جابروں نے جنہاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھ کے گل بات کیتی، لفظاں تے غور کرنا ہے۔ میرے آقا دے مجمع دے اندر جابر بیٹھے نے، نا جابر کھڑے ہوئے نے پھر بیٹھ گئے نے، پھر جابر کھڑے ہوئے نے پھر بیٹھ گئے نے۔ لجپال آقا دی نظر رحمت جابر تے پہ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جابر بار بار اٹھنا ہے، بار بار بیٹھ جانا ہے۔ عرض کر دینے سونیا ایک ذہن میں سوال ابھردا ہے، پھر میں بیٹھ جانا بےدبی نہ ہو جائے، پھر میرے ذہن میں سوال دوبارہ انگڑائی لیندا ہے، پھر بیٹھ جانا لجپالا کدے بےدبی نہ ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تو سوال کر میں جواب دینا، تو میرے سامنے سوال پیش کر میں جواب دینا۔ جابر کھڑے ہو گئے نے، عرض کر دینے لجپالا ذہن میں خیال آ رہا ہے، جدوں عرش و کرسی لو قلم جنت دوزخ زمین آسمان چرند پرند حیوانات جمادات نباتات کوئی چیز موجود نہیں سی، اب تو پہلے اللہ نے کیڑی شے بنائی ہے؟ میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے فرمایا جابر کیوں پریشان ہے؟ سب تو پہلے اللہ نے تیرے نبی دا نور پیدا فرمایا، سب تو پہلے اللہ نے تیرے نبی دا۔ اچھا توجہ کرو، صحابہ بیٹھے نے، مجمع لگا ہے، سرکار ممبر تے نے، جابر کھڑے نے، سارے صحابہ دی دلچسپی ود گئی۔ کیا منظر ہوئے گا جناب کہ جدو جابر سوال کر رہے ہوں گے سامنے کھڑو ہو کے لجپال جواب دے رہے ہوں گے، اور بڑا منظر عجیب جہا سی کہ صحابہ سارے دی توجہ کدی سرکار وال کدی جابر وال، کہ اگو جابر عرض کرتے ہیں سونیا پھر کی ہویا؟ سرکار انہاں عرض کیتی سونیا پھر کی ہویا؟ جابر انج سوال کر رہے ہیں کہ جابر نو دسیا سی کسے کہ تیرا نبی ادوں دیاں وی گلاں جاندا جدوں دا کچھ بھی نہیں سی ہے، تیرا نبی ادوں دیاں وی گلاں جاندا۔ اسی بھی کہنے ہیں میری سرکار نو اللہ نے ما کان و ما یکون دا علم عطا کیتا ہے، میری سرکار نو اللہ نے روز ازل تو لے کے روز آخر تک اور روز آخر تو بعد تک دا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماندے نے جابر پھر اللہ نے نا میرے نور نو 12,000 سال کنا جی مقام قربت وچ رکھیا۔ قربت نکلیا قریب وچوں، قربت کتوں نکلیا؟ مقام قرب، یعنی بالکل اپنے کول مقام قربت وچ اللہ نے میرے نور نو پھر 12,000 سال رکھیا۔ سب تو پہلے اللہ نے اپنے نبی دے نور نو پیدا فرمایا تے مقام قربت وچ کنی دیر رکھیا؟ اینی گل ہوئی نا تے میرے جابر پاک پوچھتے نے سونیا پھر کی ہویا؟ کیڈا دلچسپ مکالمہ ہے، نور والی شہنشاہ کو سوال ہو رہے ہیں اور جابر پوچھ رہے ہیں، سرکار دس رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے سم مجعلہ، سرکار نے فرمایا سم مجعلہ اربعۃ اجزاء، پھر اللہ نے میرے نور دے 4 حصے کیتے۔ سم مجعلہ اربعۃ اجزاء، پھر اللہ نے میرے نور دے جابر 4 حصے کیتے۔ سرکار ہی نہیں گل کر کے خاموش ہو کے جابر کہنے سونے پھر کی ہویا؟ پھر کی ہویا میرے محبوب، میرے آقا پھر کی ہویا؟ سرکار فرماندے نے اول جزءا خلق عرش، میرے نور تو پہلے نور دے حصے نال اللہ نے عرش بنایا۔
جڑے میرے نور دے 4 حصے اللہ نے کیتے نا اندے جو پہلے نور نال اللہ نے پہلے حصے نال اللہ نے سبحان اللہ وجز ثانی دوسرے حصے نال خلق الکرسیون پھر اللہ نے میرے نور نال کرسی بنائی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نور سے لے کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا سارے نور اسے دے نوروں میاں صاحب فرماندے نے سارے نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں اس دا نور یعنی اللہ دے نور وچوں سرکار دا نور ہے تو باقی ساری کائنات دا نور سرکار دے نور وچوں فرمایا پہلے حصے نال اللہ نے عرش بنایا دوسرے حصے نال اللہ نے تیسرے حصے نال اللہ نے حاملین عرش جنہاں نے عرش دے پاوے پھڑے نے فرشتیاں نے انہوں نے کہندے نے حاملین عرش اللہ نے تیسرے میرے نور دے حصے نال حاملین عرش بنایا تے سونیا پھر کی ہویا میں صدقے جاواں جابر تیری شان کیا خوبصورت انداز مکالمے سونیا پھر کی ہوا سرکار نے فرمایا پھر اللہ نے آخری حصے نو 12,000 سال مقام محبت وچ رکھیا پھر میرے نور نو کتے رکھیا مقام محبت وچ رکھیا حضرت جابر سیدنا عرض کر دینے سونیا محبوبہ پھر کی ہویا لجپالا نے فرمایا ثم جعلہ اربعۃ اجزاء اللہ نے اس مقام محبت وچوں میرے نور نو باہر کڈیا کڈ کے پھر اللہ نے 4 حصے کر دیتے سونیا پھر کی ہویا سرکار فرماندے نے جو فرمایا اللہ دے محبوب نے پہلے میرے نور دے حصے نال اللہ نے کائنات دے فرشتے پیدا کیتے اللہ دے محبوب نے فرمایا میرے نور دے دوسرے حصے نال اللہ نے سورج نو پیدا کیتا اللہ رب العالمین نے دوسرے میرے حصے نال سورج پیدا کیتا اے جابر تیسرے نور دے حصے نال اللہ نے پھر چاند اور ستارے بنا دیتے ہیں اللہ اکبر پھر عرض کی تھی سونیا پھر کی ہویا سرکار نے فرمایا ثم جعلہ اربعۃ اجزاء پھر اللہ نے میرے نور دے 3 حصے فرمائے نے پہلے حصے نال رب العالمین نے جابر میرے حصے نور دے نال قلم بنایا ایک کیڑا قلم ہے جن دے نال تیریاں تقدیراں لکھیاں جاندیاں نے ایک کیڑا قلم ہے جن دے نال رب نے تیری میری تقدیر قیامت تک لکھ کے رکھ دیتی ہے پھر فرمایا دوسرے حصے نال اللہ نے لوح بنایا لوح کیڑی ہے جنوں تختی کیا جاندا ہے جن دے اوتے تیرے میرے مقدر تے رزق تے عزت تے آبرو تے شان لکھی گئی ہے پھر فرمایا تیسرے حصے نال اللہ نے جنت نو بنا دیتا ہے اسے واسطے فرماندے نے میاں صاحب سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور من اللہ نور و کتاب مبین حضرت جابر پوچھ دینے سونیا پھر کی ہویا سرکار فرماندے نے اللہ نے پھر میرے نور نو مقام رجا دے اندر 12,000 سال رکھیا پھر اللہ نے میرے نور نو مقام خوف اندر 12,000 سال رکھیا پھر اللہ نے میرے نور نو
مقام حیات دے اندر 12 سال 12,000 سال رکھے آؤ. پھر کی کیتا ثم جعلہ اربعۃ اجزاء. پھر اللہ نے میرے نور نو باہر کڈیا 4 حصیاں میں تقسیم کیتا. پہلے حصے نال اللہ نے عقل بنائی ہے. دوسرے میرے نور دے حصے نال علم بنیا تے دنائی بنی. پہلے حصے نال میرے نال عقل بنی, دوسرے حصے نال علم و حکمت یعنی دنائی تے اور علم بنیا. تے سبحان اللہ تیسرے میرے نور دے حصے نال عزت بنی. اسی ایویں نہیں کہندے ساریاں عزتاں حضور دا صدقہ نے, ساریاں عزتاں میرے آقا علیہ السلام دی وجہ تو عزتاں نے. کوئی بندہ عزت دار نہیں اگر حضور نو عزت والا نہیں مندا. تے کسے دی کوئی عزت نہیں اگر حضور دا مقام نہیں سمجھدا. عزت والا ہوئے جڑا غلام مصطفیٰ ہے, عزت والا ہوئے جڑا جان نثار مصطفیٰ ہے, عزت والا ہوئے جڑا غلامان مصطفیٰ ہے, عزت والا ہوئے جڑا اپنے آپ نو حضور دے در دا کمی مننے. اس تو علاوہ کسی دی کوئی عزت اور نہ ہی اسی ان دی عزت مننے ہیں جڑا حضور نو نہ مننے. جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے, ہمارا وہ حضور دے علیہ السلام دے غلامی دی وجہ تو عزتاں نے. اور اے بے آباد ذہن نشین فرما لو میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پھر عرض کی تھی حضرت جابر نے, سونیا پھر کی ہویا؟ حضور نے فرمایا پھر میرے نور وال اللہ نے ویکھیا, میرے نور وال اللہ نے ویکھیا, میرے نور نو پسینہ آ گیا. میرے نور وچوں 1,24,000 قطرے پسینے دے ڈگے. انہاں پسینیاں وچوں ہر قطرے وچوں اللہ نے ایک ایک نبی دی روح بنا دیتی. ایک ایک نبی دی روح کندے وچوں؟ سرکار دے نور دے پسینے دے, بولو 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 اچھی بولو, سرکار دے نور دے پسینے دے. ساڈی قوم ایڈی بھولی ہے تے حضور دے پسینے دا بھی نہیں علم. ایڈی خوشبو سی نا سرکار دے پسینے وچ. سرکار دے صحابہ فرماندے نے کدی کدی حضور نو لبھنا ہوندا سی نا, اسی مدینے دیاں گلیاں سونگدے ہوندے ساں. جدھر جدھر سرکار دی خوشبو جاندی سی ادھر ادھر جاندے ساں. یہ سرکار دے پسینے دی خوشبو اتنی تیز سی کہ سرکار نے فرمایا پھر میرے نور نو پسینہ آیا, ہر قطرے وچوں ایک ایک نبی دی روح پیدا ہوئی. سونیا پھر کی ہویا؟ فرمایا نبی دیاں روحاں نے سانس لیا. نبیاں دیاں روحاں نے ہر سانس وچوں اللہ نے قیامت تک آن والے ولیاں اور شہیداں اور علماء دیاں روحاں پیدا کی دیاں. میں قربان جاواں سونے تیری شان تے. میرے نبی میرے نور دے پسینے وچوں انبیاء دیاں روحاں, اور انبیاء نے جدو سانس لیا نا روحاں نے, انہاں روحاں دی سانس دے وچوں اللہ نے قیامت تک آن والے ولی شہید اور علماء پیدا فرما دیتے. سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور سونے نو تاج عرش دا ملیا موسیٰ نو کوہ توروں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی نور سے لے کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. مل کے پڑھ لو جنہ دا عقیدہ تو ہے رب دا قرآن کہندا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سونیا محبوبا انہاں لوگاں نوں دس دیو تواڈے کول اللہ دا نور آیا اور روشن کتاب آئی جن دا نام قرآن ہے. یعنی اللہ دے نور مصطفیٰ نے, اور مصطفیٰ دے بچے بھی ایک ایک نور ہے. تو ہے عین نور تیرا سب
मोहब्बत नाल बोल तू है ऐने नूर तेरा सब घराना का तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान नू जरा तवज्जो कराओ। फरमाया मुहद्दिस इब्ने जौज़ी अपनी किताब अंदर लिखते ने अस्सुबुल वल हदा वाले नकल कीता जदों मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर पैदा होया रब्बुल आलमीन ने जबरील नू फरमाया जबरील जी रब्बे जलील फरमाया मेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर पाक नू मशरक वल ले जाओ मगरब वल ले जाओ शिमाल ते जनूब वल ले जाओ। अर्ज कीती सोहणिया रब्बुल आलमीन इंदी वजह की है। फरमाया मेरे नबी दे नूर नाल दुनिया भी चमकेगी अर्श भी चमकेगा मेरे नबी दे नूर नाल कायनात चमकेगी। हजरत जाबर रजी अल्लाह अन्हु अर्ज करते ने सोने महबूबा फिर की होया। हजूर फरमाते ने फिर अल्लाह ने अपने 12,000 पर्दियां दे अंदर मैनू 1,000 साल गौता जन रखिया यानी सबर दा पर्दा अजमन दा पर्दा वादानियत दा पर्दा सामदियत दा पर्दा अल्लाह दी तौहीद दा पर्दा उनदी अजमन दा पर्दा उनदी सुकून दा पर्दा उनदी कुदरत दा पर्दा 12,000 पर्दियां दे अंदर अल्लाह ने अपने नबी दे नूर नू 1,000 साल गौता जन रखिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबर फिर अल्लाह ने 12,000 पर्दियां विचों 1,000 साल गौता जन रखण तो बाद मेरे नूर नू बाहर कढ़िया ते बाहर कढ़ के अल्लाह ने मेरे नूर नू मशरक वल कीता मशरक चमकण लग पिया। फिर मेरे नूर नू अल्लाह ने मगरब वल कीता मगरब चमका मारन लग पिया। फिर अल्लाह ने मेरे नूर नू शिमाल वल कीता शिमाल चमका मारन लग पिया। फिर अल्लाह ने मेरे नूर नू जनूब वल कीता जनूब चमका मारन लग पिया। फिर अल्लाह ने मेरे नूर नू अर्श वल कीता अर्श सारे चमकन लग पे ने। फिर अल्लाह ने मेरे महबूब नू जमीन वल कीता जमीन लाटा मारन लग पई। आला हज़रत इस वास्ते फरमाते ने ना चमक तुझसे पाते हैं सब मिलके पढ़ ले नाले इस्तिगासा कर ले सरकार दी बारगाह दे अंदर। हजूर मेरा दिल भी स्याह हो चुके है मेरा चेहरा भी स्याह है मेरी सोच भी स्याह है मेरी अकल भी स्याह है मेरी फिक्र भी स्याह है। सोनिया रब्बुल आलमीन ना मेरे अंदर नूर नहीं आ सकिया जिंदगियां गुजर गईयां इंजी मैं टकरा मारदा फिरना मैनू चमक अता फरमा दे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं वाले मेरा दिल भी चमका दे वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका वाले चमक तुझसे ले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह 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 मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरी चश्मे से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं वाले। इंज दुआ कर सोने महबूबा मेरी जिंदगी तारीके ते स्याए मेरे महबूबा मैनू इल्म नहीं मेरी जिंदगी का मामला की है तू मेहरबानी फरमाओ मेरी जिंदगी नू चमका दे। जदों सरकार
सरकार दी नज़र होएगी नाल फिर वेखी जिंदगी अंदर किन्नी बहार आउंदी है। कह इस्तिगासे नाल ईमान दी हालत नाल कह चमक तुझसे पाते हैं सब पाले पाले मेरा दिल भी चमकाने वाले। आला हजरत की आंदे ने फरमांदे ने मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले के रास्ते में है जा बजा थाने वाले के रास्ते में है जा और सुनिया दा अकीदा आला हजरत ने बयान करके गैरतमंद बरेली दे ईमान ने कमाल करती। फरमांदे ने रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले बड़े खाक हो जाए जल जाने जिन्ना दा कीदा है बारा फाना लगा जिक्र का है साया तुझ पर जिक्र है ऊंचा तेरा बोल है बाला तेरा। जिन्ना दा कीदा है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र इत्थे भी बुलांदे उते भी ओ मुहब्बत नाल कवे रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले बड़े खाक हो जल जाने वाले मेरा दिल भी चमका देने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका। रब दे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम नू पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ने आदम नू मट्टी तो पैदा किया और आदम की पेशानी विच मेरा नूर रखिया। हुण जरा तवज्जो करो असीं अंगूठे चुमने की की हकीकत की है तवज्जो फरमाओ कि अल्लाह ने मेरा नूर आदम की पेशानी विच आदम की अच्छा सारे फरिश्ते ना आदम दे पुतले दे आदम दे खाके दे आदम दे नक्शे दे सामने हथ बन के खड़े रहन ते सरकार ते दरूद पढ़ते रहन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इधर मुँह करन ते फरिश्ते इधर नो वो इधर करन ते फरिश्ते इधर नो। हज़रत आदम ने अर्ज़ की रब्बुल आलमीना मेरे सोने अल्लाह ये मेरी पेशानी विच की रख दिता है जिंदी वजह तू फरिश्ते मेरे अगे 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 हर वक्त दरूद पढ़ते रहंदे ने। अल्लाह ने फरमाया मैं तेरी पेशानी विच अपने महबूब दा नूर रखे। मैं तेरी पेशानी विच अपने महबूब दा लफ्ज़ां ते गौर करना है। सुते सुन्नी नूं मेरी नुकते की समझ नहीं आनी। मैं अंगूठे चुमन वाला नुकता हल कर चलिया। साढ़े बेलियां को नहीं पता अंगूठे असीं क्यों चुमने। वो बंदे पुछते हैं फिर असीं मूँह चुक के विन्ने उन्होंने। असीं सोची अच्छा जी चलो फिर ठीक तुसीं आंदे हो तुसीं भी ठीक आंदे हो भाई जी। अगर वो भी ठीक आंदे ने तो फिर अंगूठे चुमन तेन जरूरत की है। जब उन्होंने बंदा पूछता है ना भाई तू अंगूठे क्यों चुमना है इनकी हकीकत दस कोई इनकी दलील दस कोई फतवा दस कोई मसला दस। वो कहता जी बस सुनिया सी पता कोई नहीं तू भी ठीक आना। तो जे तू भी ठीक आना है तो फिर तेन अंगूठे चुमन की जरूरत है।
حضرت آدم نے عرض کی تھی اللہ میں بھی اس نور دی زیارت کرنا چاہنا جس نور دی زیارت فرشتے کر دینے. اللہ نے آدم علیہ السلام دے انگوٹھے دے ناخنہ دے اندر نور مصطفیٰ نو چمکا دیتا. سیدنا آدم علیہ السلام نے انج کر کے انگوٹھیاں نو ویکھیا نا تے سرکار دا نام لے کے چومیا. انگوٹھیاں نور دی وجہ تو بولو ہوں اجے بھی ستے بندے نے میری گل ہی نہیں سمجھ آ رہی. میں اگے نقطہ پیش کرنا کہ اسی انگوٹھے کیوں چومنے آ. انج کر کے انگوٹھیاں نو آدم علیہ السلام نے چومیا تے اکھاں نال لایا تے سرکار تے درود پڑھیا. آدم علیہ السلام نے جنی دیر تک ناخن وچ نور رہا نا سرکار والا جڑا پشانی وچ سی اونی دیر چمدے رہے تے سرکار تے 4-5 سال پہلے دی گل ایک بندہ آ گیا اوندا ذرا دماغ پھریا سی. اچھا وہ آیا میرے کول کہن لگا جی تسی انگوٹھے چمدے ہو لوگاں نوں تسی اس پاسے لا دیتا ہے لہٰذا انگوٹھے دی حقیقت میں انہوں یہ مسئلہ بیان کیتا جڑا تہاڈی سب بارگاہ چرز کر رہے ہیں کہ اللہ دے پیغمبر آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لائے تے سونے تے درود پڑھیا تے نالے حضور دی ذات نو چومیا نور نو. اسی اس واسطے چومنے آ. انہیں ایک جڑا لفظ بولیا او تسی غور نال سننا ہے. انہیں کہا جی حضرت آدم نو تے نور نظر آیا سی. حضرت آدم نو جاگو ذرا جاگو ماشاءاللہ. حضرت آدم نو نور نظر تے اونا دے چملیا تہانوں بھی نور نظر آوندا ہے. میں دی گل سن کے ہس پیا. میں کہا کمال جی سوال تساں کیتا ہے مزہ آ گیا ہے. میں انہوں پوچھیا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اپنے پتر نو ذبح کرن چلے سن مکے دی سرزمین تو نکلے پتر نو نال لے لیا رسی لے لئی چھری لے لئی تے رستے دے اندر شیطان نے 3 واری حملہ کیتا. تسی قبلہ دسو کہ شیطان ابراہیم نو نظر آیا سی؟ ہن وہ کہن لگے بالکل آیا سی. میں آخیا اس نبی نو نور نظر آیا سی؟ آندا جی ہاں جی آیا سی. میں آخیا اس نبی نو شیطان نظر آیا سی؟ کہن لگا جی بالکل آیا سی. میں آخیا اس نبی نے مصطفیٰ دا نور ویکھ کے انگوٹھے چومے تے ابراہیم نے شیطان نو ویکھ کے پتھر مارے. شیطان نو ویکھ کے تے جدو شیطان نو ویکھ کے پتھر مارے ابراہیم چلے گئے پتر ذبح کرتا لیلا دمبا آ گیا ذبح ہو گیا اسماعیل بچ گئے. اسی اینی عادت محمد دا کلمہ پڑھنے ہاں اج بھی اسی اتھے جانے ہاں عرش تو آواز آندی ہے جنی دیر تک تو میرے ابراہیم دی سنت نہ پوری کیتی اونی دیر تک نہ تیرا حج قبول ہے. تو شیطان نظر نہ بھی آوے او نبی دی سنت پوری کرے تے ثواب ملدا ہے. جس طرح ابراہیم دی سنت پوری کر لگیا ثواب ملدا ہے انجی آدم دی سنت پوری کر لگیا سنیا نے بھی ثواب ملدا ہے. اللہ مرحبا.